أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصالحين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، مدينة باوسو كرانتابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالو كنتم مسلمي على كنترولا، خالو كنتم دما يا كنترولا، خالو كنتم سيو كنترولا، خالو كنتم كفو كنترولا. كنترول فلو na sate khabila keba abe sabati rinjele ni wala mu Sheikh Alhaji Muhammadu Dramati ha konton kendeke hafazahullah wa ra'ahu qadwayen sima yala ninjata kendea anin jama sambanya qadwayen wala kana sate alman ba konton ni wala mu bangal Dramati jama halo ya ba Drame ta ya ba Drame hafazahullah wa ra'ahu ha konton khadwayen sima ninjata kendea jangaro men bala inshallah annabila ayuba hormona barakola fala se sabuni mabula ma jangaro barakobo inshallah kha jangaro barakobo ani muslime jangarto be la jangaro barakobo ni wobata je sate duguti go konton nolemu awo Dramati hafazahullah wa ra'ahu ha me jama nyato kha jama sambanya sonia ni wobata je Drame kunda jama be konton ngamen to ko fo mammen to ko fo alifalu be khadway be yen sima yala nin jata kendea no bata je ko dinkelu be konton muskunda ke kunda dindin kunda kha be konton kha dua be yen sima yala anin jata kendea la kha beso te ben kambe wala yo te ben kambe ngo kham beso wala Madina bawo karanta ba alfal men be groupe kono la be konton comme Alhaji Muhammadu Kalloga ani ala mo ani anyokolu bi groupe kono la ninko alfalu men ngasiyati di amansiya oto ba konton na kendeke alhamdulillah rabbil alamin dino de malalemu dino baramalemu hadama dinya fanga baramalemu yo ni na ta hadama dinya fanga la hadama dinya fang o baramalemu dino baramalemu yo hadama dingol to ben nalemu hadama dingol to ben nalemu nim mem malo ni futa taf ni be France banko kan ubi ni France ngol be kaccaka alhamdulillah rabbil alamin adum kunte keri kila sallallahu alaihi wasallama anin sahibul besigirna ko ye ako nangalu khibaru baro men na men darajo khasiya sumuti akhasiya saloti akhasiya jakaboti ikaye wo dum monti kila ako aldamma tema to bengo yo aldamma tema to bengo me ko men so wuli kam silmolu damman to ben temo to ben ha o mo man siade badingol mo ko kendo le soke alfa kendo le se kele la fula temo to ben alfa kendo le se kele la fulo temo to ben moy mel ne saji mo holu bi nyonna ni ganya fo alfa doye aka jele doro ala kumo be tilindi ye ne la ina se kitala ita khina fa ita kilini tanya fo dron anita khaden khake dokan aman dola dala kame o manki alfa yati badi ngolu donc tema to benna amansiya
donc alay mamadou molitani a ñoxol mba mbi konton na e mbe groupe président konton na ni wala mun toxomati ba ke ba drame Espagne masha Allah mba konton na kende ke alhamdulillah rabbil alamin yo comme nse fama groupe kono amal la fuskam bulumuto doron nama yo bulumuto doron nama oton safon kafta duniya dang arjanna kallanke alamun kaflaje nkafta duniya jang arjanna kallanke alamun kaflaje kila la jamala mu inti alqur'ano la jamala mu muslimu la jamala mu imamuna maliki la jamala mu hanbali la jamala mu hanafi la jamala mu shafi'i la jamala mu donc tabi'ino la jamala mu sahibu la jamala mu jama'in hormone barakola almun be sola hajjarola almun be solte ben kambengala jama'in hormo sabula khala tantu parce que hanke muslimu wolti nsafu doron allahumma innaka a'taytana al-islama min khayri an nas'alaka fala tuharrimna al-jannata wa nahnu nas'aluka allahumma innaka a'taytana al-islama min khayri an nas'alaka fala tuharrimna al-jannata wa nahnu nas'aluka amin ya rabbal alamin marigi afele kantel soli muslimin adintel ma itara la fa itel man safon nin sireti ntel ma itaran ko allahumma ij'alna muslimayni ya khanke muslimoti o mu la fondin sire la tanila adilo anila hinno anila man sabaya anil menga diye soleki to momen nan tel nyoko siyama be kering o manke muslimati ya ko be ki yambari man muslimi hadiyam dima comme ila annabi mo khofu nyamenna ko ala inna allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yuti dina illa liman ahabba ala se misil dino dimo ko male aka men kanu ani ama men kanu bar muslimi ala se dunya dimo ko male aka men kanu ani ama men kanu bara me dunya dimo aya me dino dimo ko ma alse yam famma ala se dunya dimo ko ma aka men kanu ani ama men kanu bara me dino dimo ko ma fa aka men kanu oto tantobe ala en wala marig man safon ni sire alhamdulillah rabbil alamin ka talibul konto masha Allah talib kanke be nga falon na karamo kundangol la ni wala muswar kundangolti alhamdulillah rabbil alamin suara kunda alhamdulillah wasata ntel wasata lumale wasata luman sontal ma fana wasata la karamo yama adum sontal ma fana alghamen dimma wasata wala o male radina qismatal jabbar fina lana ilmu walil a'da'i malu fa innal mala yafna an qaribi wa innal ilma yabqa la yazalu man sola talaron sontol male tel talibul alkhantel menu kara hanni harafu kilingalam alhamdulillah ngoni baraka muta mbafala liyen khadam ta telula suar kundango men be groupe kon folo kabilin 47 fo khata habula karan khawsu alima karan alimamo anin suar kotenolu dunya ta alla koma donc al khamen ke duniyaye al khamen ke jamaaye ntel son tamale adiyata nyen fana bunyata ma fana nsafaliyen fana jazakumullahu khairan khata telma jazakumullahu khairan fokata abula al falla fokata abula ul falla fokata abula ul falla fokata abula mbembala soir la fokata abula mbembala soir la jazakumullahu khairan ke ba mellota khadino bara khadino lalong kha amamarino lalong kha talibul lalong anim mel musikilinti khulu lalong anim mel tesikilinti khila long ala kamma kila kamma ante tokonyinin kan kon la fusi mohoma sara mohoma million diama amanta arabuliya kalunde mante be karandrole la e ha milliarol diama hana fangala luolo na nin satole be kera ni bolo domula nin tuole be kera ni bolo domula nin femfem be kera ni bolo domula afang nin talibole lustakhbarola mbale soare akhole to ala dimbaya al bulu wol khole la baraka fo kana lum karalu soare bulu karalu soare khol la baraka dum dingol bulla akralu soare khol la baraka dum kamadi hawa bulu
alhamdulillahi rabbil alamin khadum kama mar jabi kunda bulu kam mamar khole dunga addo ko bulu kantay keba hol dunga do hol bulu khal dunga no fana bula karallay ma karallay wala be karallay bulu hajanni dunya wulo karallay dingul bol la bare marngul bol la bare la wala yakhafuna lawmata laimi dunya la yelemo wo may yelema dunya keta nyaawo may yelema askay nintel man songolu man be sonna jomma o soirolu wala lo khantel karam alhamdulillahi rabbil alamin man nimisa dunte nimisa la fana ala kanan nimisa fana dunya anil akhirah ni wo botaje o bunda kilingo wala be marakisa o bunda kilingo wala be korila o bunda kilingo wala be mali o bunda kilingo wala be jarabaro kunda kam madi hawa khole dia dokoluma kha dia dokoni maluma menu satranki ata almu nemanen khafar keliya menu be balu ko almu melam bulla adokol fana ngole di dingol ma ben karamo kontonna anin kulula na ko be ni wala mukaramo alhaji seku majeti atela khankara kabrin dinding na alfalu khan diama khankara akhan kulu alhamdulillah rabbil alamin akhan mendin dimma wo khan wasa yo oto donc soir kun dantel bal jagilam bal tantula yo talibolu be ni o bota jemba di ngo kabakun dango membe jang membe groupe en kono mba konton na kendeke ni wala mu Cheikh Ousmane Kabati mba konton na mbe dawoda beje kono jaha muy metti ndelel munakilim fakilinti na kilim fakilin moti beni la soriku na fatay ñoko mo beni la soriku be khakule ke alaye soare kunda tan ngo fole drame kunda donc drame ba soare ba fofana ba fadiga ba innel nalu munaha kilingolti donc alhamdulillah rabbil alamin soare kunda wala soare kunda na wala khadingo soto wala folo khadingo soto wala tambo nyaato be bula to noma inshallah mbi noma falan kabrin dunya fo l'akhirah inshallah donc ni wo botaje ni ko jaha banano isa ko jaha singir sabo wala mu kabakunda silla kunda jabi kunda donc nyinelu awa donc khabe konton groupe mo holun sewata kendeke groupe yimben sewari mislimiya be nyafo kanje ni hombunya be ke kanje koto makumante ke kanje ko nyanta tagala nyamba be takangonya oto donc koy konton ni obata je xambi tanke konton kendeke ni wala mu Cheikh Ousmane Geyti masha Allah ni mo godun ta futu kon lal batake badinti nga fa lan ko jaha ni ko ki bata la konton fangale be fillade fejulo la mu fejulo hal konton donc nyimbe xa kontoro dialuma madina bawus karanta ba alxamen na wuliten inshallah nga men duwa be men jigir nga be kala walati mbe men jigiri ngay abe kala walati alsi wakile de koko ni khala boy salas ni khala bo kana dango ma de iteme ngala boy si mira le ko kuten na ba kono la men se mo hol na fa khasiya foloti ali sigala khi mira tugu men khay nabo ali sigala ka calculer ke tugu ala ko kuten organisa kono tugu yo mbalu ko ni wo botaje talibu keba konton talibe keba madina bawus membe ko be organiser wala mu Cheikh afan fil Kabati mba konton na kendeke ni wo botaje kan na kawandi la habi ko to ke ni wala mu Cheikh Bamadou Drameti masha Allah mba konton na abaka insha Allah abe baro menna alhamdulillah rabbil alamin mbi be konton na kawandi lay no be mume mbi be kontona no botaje mbadi ngo menga grupo en kanu ala kamma kila kamma anim menga jaha ngolu kanu ala kamma kila kama hayta ko kontelel mu jaha kilingalti hayta ko jaha be sulo boti yale amanna waswa kana take mo holu sabarade no le mu fadiga kontonoti asiyam famma ato
botan kono ɗon ɗi bari men se kiliro ke bambu jaaha ala ganne ñima kan alqur'ana karanni keta ban asala si jama makaɓe duwala jamaye fen mum fen keta ni wole mum mbaɗin fadiga kontoŋti ala seyam famma hakkilo a toxo botan hakkilo la yo mba konton na ɓe duwala ye sima ala nin jata kende ani haqiqe firmo ntulo bala mba konton na oto donc xa be konton misilimi ala kontorola ala barka bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi bo ñaale fonninkelu fonninkeya nafamu yinnati fonninkeya ɓe fonninkeya kono tuma men na ixi profité ixa do a be me sotono bari ixa do ka beeto ixi profité ixa harjaxe ñinin i safa ko inte faxala mume ixa ñinin fana i safa ko sinin ne ite je faxala ixi profité ixa kata yo kila fangala yamarolu moti sallallahu alaihi wasallam xamta ibn abbas ma alamu atla duñalama kon kila ko ako keyen abak abe kedo kawandi kan akaye iqtanimu khamsan qabla khamsin akaye isi profiter ku sabala ku lulu lay profiter ku lulu la jannin ku lulu be sila ako ina fa fonninke akaye profiter fonninke nyanti profiter la fonninke man kan sino kola itante londi ñinin kunna inte nafulu ñinin kunna inte mecci kunna non itala mo xolo xibla Europe ite mam boy xa taxa baro xa nafulu ñinin i xa lon ko nte man natulu na jande mbar ndingol ben koma nsene xol ben koma mbaba ben koma na ben koma mbarim ben koma mbingi ben koma mbarim bal ben koma nte man na jan ko hana la jan ko jan na dia ni mambara nga soma sta dan ko doron ta balwani ndingolu moi et ma femme et mes enfants non c'est pas ça wonte de fondinke ya ni ko ke batato tinya na madin kana so ina fa khalai fa ngodorom ma ite dorom nkungo man si wo dingirato nkungo nafsi wo la akhirale dunya mu lente ya ni mbadi ngulu ni foti la lumene halon ki fota mo kholela wala mu kana fulo nyine ni la mo lo khibula wala le kana tinya kha nyini kana mo nyakun na sa ika atala khamendi ma kana mo tila dinkende yati tumo dolo ite menje Europe kono bi ika je la soto inyo ho do ha katale bota sila o sila la bota siantila atala man kiti ayangala inyo ho do ha katale bota silo men na fana boto la takata atala ha tu ba kono la inyo ho do ha katale albe takata je atala ha te menje do ko ya na mom kite mi atantu e me o man so tantu de to donc dunia kew yam fan nañ xon tan kila ko ako ke akay ikhtanim khamsan qabla khamsin i profiter kululu la tan kululu be sila sababuka qabla haramika akay afol folo ila fondinke ya jannin koto benala ila fondinke ya to ben yo ila fondinke ya to ben janni be koto la ni koto ta isi ila fondinke ya yiro dom ni ga fondinke ya yiro tutu nin koto naata be sigila wala duben koto la wo yiri dingol be jolo nay bole dom la ma yati babulu khato la ko retraite hari somas ni man bara imam jamano dol be je ni man karfula sanji fula saba bara ila somas me jam fat be don dinke la doro ba kuntula fonninke ya fanam bo nyaale kayila fonninke ya tobe jannin koto be nala kabila la fonninke ya khason alama kabila son fonnin ke ya baro ke kabila fonnin sira ya muslimi ya muta ya baro muta jannin koto be nala ni ko ke isesi gila fonninke ya duben koto la imaje hari fonninke ni ga arabatu iketa alabatu la bate itun selo mu xanne sali salo ko itun selo mu xanne sali su kinin lo keme lo tang lo su selo tan sali ina ta ke baye mo keno ise dal lo fulala mo be me hara keno fa masatala isa ja khila retreto dima ila lo tango baro abole dilima parce que abi nganne to me jato le mano anniyatul insan ablaku min amalihi
o tali profiter kila ko kendi nga kay profiter ila fonninke ya janninke baya benala akaya wasihatuka qabla sakhmuka akaya qabla sakhmika akaya i profiter ila keba ila jata kende ya tu moto jannin jangaro benala ila jata kende ya a calculer ijato en fuitante fo tumbolu ibe nyabor nga fe nyaawonya nin niyo botato doron sa jatu tawonya oto ita kanila fonninke yake bal don dorondi kanila fonninke yake jata kende yake kurto lajigi jurloti yo ake saloti ake baroti alifali rason alifali idingul se soye nila jata kende ya gadi alifalma idingul fanansi la jata kende ya dima banita hila jata kende ya nuko ila alifalma isalayata imesi gi jata kende ya dube ngala nin jangaro fanan nata ila jata kende ya yiri dingo mi ila jangaro jarano banni khila jata kende ya nyanta kilen ya khake o nyama nin jangaro nata ila jata kende ya sina faje akaye sabanjang akaye o khinaka qabla faqrika akaye ila banna ya badingol nim fembi bulu ebe wasula munna ita ka million fula soto million saba million nani doron ibe tagamale to ibe jambang ya khal dunia ko bela ko fo mo ko sen to ko bari ite berutar la habari ta katara mo ko miliaro soto ime haralo ima badingol badun sammu keren dugu senelati bari bota france men fanga ibarata tibabo men bulle halo ko men bobul ko kenya jele ite be baro la tibabo men bulla nin ka wando manjango men sane fanke fengati mandali men dongula ki bola dongula ibadi muso lu nyanta men futula no kinto futula parce que ça eta kamili eta dunta europe kono kayto ila kayto bi bulu xam ya ka baro dam ta karo be sara la million fula Allahu akbar ita bada muto la mogol bala bangala mogol boto kono la meta ila million fulo ni million sabo badi nyaajo kiato ya to mara ibe men kelato ya ke sini men sini badi ngobela na fa ya waso bula irame waso bula handi iraja nga musota wala muita musoti badi ngo ya nga musota ila miliaro enu sabe ila million tanga million tan sabo enu ila enu soto doro te tente ja nga musuku bitu gunde ita ka sia woltile la ilaha illallah muhammadur rasulullah afdalul ulum ilmun nafsi ilmul hali londo be fi samante rifallon ite mujonti ite botaminto alfalu manfili inama ya alfalu ikhije dawoda imamfili walama rifallon ite la boji ite ni taka seno ke janni ko beke ubi ya na fulo nyine mbulja ya kasoto ite ko no ita ka sia ja hangoti ite nte ja hanga mustala bitu donc fo gala saka men 40 pengateng men 40 te bolta la men kuninta la men kuninti tati labanga la hari na be tali ya fa garande butama muso na ni baba ol be dunni mbole tala luoma wala ta sekitati ni na ta je kanya ko ngoto ni baba ta kanya ko ngoto ibarinde me hani tali ya fusi hakilo to wa khinaka qabla faqrika adi fangantang duma ya fangantang du dema Sayyidina Usman lo xake ñamel na Abdurrahman bin Awf lo xake ñamel lu na ful tigi balu xamenke xila qabrul kono ke tap xila l'akhiro ke tap ifanglu khadom ila dimbalu khadom ibadingul khadom khato sadaqa odorna muitati donc wa khinaka qabla faqrika woto nim fuqari ya nati kallu me salum fana ko ala khatil fulal dade isi tarawo beto man satara si kudo la jige kay saja be perditima barna khatra ni nyata sekuma ini nyata Ismaila ma ini nyata Ibrahim ma ini nyata Aminata ma ini nyata Jaaxuma ma ini nyata Sara ma ini nyata Demba ma ni mo ñu beto ni mo sabax fi sir walla ou bien mo ko lulu fi sir walla ba dama di nga be daari ngole la adama di nga manja ko men na saay mo ko la saay fo men ngi la wuli ni wolu fi sir walla isi fereke mo saba sisoto yin kono fo mo fura menti fisir wala ala ni wolu fi fisir wala ala mi fisir wala ala se do khaya yen e me malu
woto ila bannaya i profiter jannin fokhariya ben aba o faraquka qabla suklika allahu akbar mutata bunda bele bama woto ila libéré ila libéré profiter ila libéré tumoto jannin ibe occupé la ibe libéré li wakati mi profiter woto mo ngante tani bulto kin c'est tout ninke bayana tabitu mun fasolu kotota ou bien sukulo khana ante tunte ba fen tum ba fe kata 40 labar ilo ngatu nyaato folo ya muskilin ta ya musufulata sa homa depenso be kanina urala sumando seno barolu dingol la kolu karanga sekeno nyaadi koku waxto le baba ka karanke a waxto la ibe fonninke ya kono waxti men ibe libereli hanni be Europe le lumolum kana jutu ko wala hadan dimbo ya xana fulo ñini xi profiter parce que wotu mo le be libereli et c'est fait que no kon lay xake janni be sukula la janni be mustala janni hajol be siat ni hajol siate tanti fanti bitu ubota je kila ngarante ya janni saya be lalika ila dunia pe goy ila dualu ke i profiter janni saya be nala nin saya na tabitu go me barakelo e me fem keno nin saya natika donc i xi profiter ila dunia te gokono nafili salo ala finkon alquran karam sadaqabu sumo salo wirdo isete ngo fenkeno ka beke isa be tarenya ala yamalul musini atalante mo nakarla o marabuka bizallami lil abidi antala jondi ngotonira man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhayyannahu hayatan tayyiban akoni menga barani make iketa musodi ga barani make wallahi nsa balu soni ayem folo nsa ala balu folo balu ni manso kayem folo la khara lolu musinin salu na arjanno kono ala mo kelambe kila hormona barakola mbe ojo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima khabbe konto be kacala banna del talibolla khafoko nga wakili nga karamogol jagila khitanto be talibol be jagila khitanto no kawandi lalu comme nga fo nyamen nak mo danta afam fili anin talibe to malu be mbadrame mamadou drame dembo kalloga ba dalle dembo kalloga talibo madina baus talibo be faydan kana mi be to ko fono me talibo be bam falilu ba sekulu madina baus talibo lu be afam burayma drame ne to koto masha Allah mba konton kendeke afam burayma drame mba konton ngalo nyamen jala kafo kono la famma jigo kan hari sadaka bo men tambita abe lori kuku keta madina atele selo telefon kulu ni fangolo ma fo dolu meno bari mo beni la kenyale mo mba fambura ma ne to ko to mba konton na kendeke vraiment masha Allah ala lo nyaabe bending ba di nya kono la ala lo nyaabe bending be atele be den ta groupe informé anin talibe to malu be ngamen to fo men to fen ni be madina baw ngolati dum ta londo le ni mbatere jagila parce que atele lo khayna wuli ni gaji mo golna ta khadum atele lo khala wuli de khal konton anni alla ta malalu be hakilo balu ko de alla baro bende alla kambe o bendi madina baws comme 40 ba be jele amanke mbi jagi mbalu jagi kam ko ten temade wonte de alla kha 40 ba men nawuli 40 ba be ta ku kan nyame wala khatla mbalu jagi kan li kulli makanin lahu maqal yo dingira bene akuma kangalam yo kumo dum mandi amanke alman sanu dim madal mangoli dim made malla fi alu hasidi yalale malla fi alu hasid ni mo habara ni make khafo mbalu kalama tulonte bako bara bako tulo kumo merenne al madina bawo stamala alla kambengo donc mbalu konton nali wakili yo parce que alla misiro ngajele
al kha bara nyamen nak so ta kambe ngal kono fondinke men be Europe ani men be suu men be Europe ani men be suu mbal be kontonna men be nafulu nyini ngala mbal kontonna men be londi nyini ngala mbal kontonna e donc wala mo ani lon na to malu be ntel talibo lon se wakili altala xamen dimma aka kubare dimma nim fangalu lo ta silo kam folo ya mar lo khadile de bari fangal folo be tar la silo ka ifang yo londo manke inti ngabe londo abe melon no yala ko londo bari xamen dillo aka baraka e bulu khasilan alanya kan way Cheikh Ahmad Bamba na bele akhole fal kitabo kono la ala masalikul jinani ako fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nuru ma'a diraya ako innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walau afna al fununa Allahu akbar rondo manke ngay karanga kitabu karlo ngay lo nga fanna karlo hanni khalaq la rile kara ni ga noro soto iha alanya silang soto isilanta alanya aku bari innal ladzi lam yakhsha rabbal alamin nimman man sila alanya laysa bi alimi itente lonnati walau afna al fununa londo mu dorogi balati dorong la gara lolu musini ni ma baranya ma ga sabay kana ha adena fi fay jahannama kono la do mal lo ngasilanta alanya yo londo mu harja gelati donc ni alaki harja ala kan ifansi amoti ala bar ku bale fana mu ni ala khadi memma man sa tala ha londo di mo memma atala sa ku badi ma wal khatla nakaram gol khankaran kitabo dola aba fulaje aba dinga kawandila aba fulaje aba bakari da'autuka lahu ajabta ila ma fihi hajjuka lahu akhalta ila ilmin takunu bihi faqihan muta'an in nahayta wa in amarta wa yuzulu ma bi'aynika min ghasaha wa yahdiyaka sabila iza dalalta wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka al-jamala iza arayta yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa zuqratan laka iza in zahabta wal albul muhannadu laysa yambu tusibu bihi makhatila man darabta wa kanzul la takhafu alayhi lusan khafiful hamli yujadu haythu kunta yajidu bi kasrati linfaq minhu wa yanqus in bihi kaffa sadatta falaw qad juqta min halwahu tu'ma la atharta ta'alluma wastahidta Allahu akbar ako ababakari abu kuma kan adingale ako ni kili ni xanna kili ro danko xana fenkan ila ni obe mento ni keta hakilmat wala mu londoti abakari ako ndingo ni kili ya xana fenkan ni xanna kili ro danko no na kili ro xa ko to mbili kili kay xana fengale kan ila ni soto be mento ni keta hakilmat ako munti ila ilimi bi kili kay xana londole kan ni ko soto takun bihi faqihan iseke fahamu la bati iseke batulati ni fahamu ke inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama menu ka ala lon kende wala son silanta al talanya ni zirende no haja to jasi tulungo le bulala baradum malo bar ni siba haje wala muta'an inna hayta wa in amarta ni khawo londo soto ako londo ni ko soto iseke yamar batlati iseke fatandir lati ni khi fatan ni khi yamar men iso ke fana wayajilu ma bi'aynika min qashaha aljahiliya di khi men bi nyala ngaybo di khi men ji nyala aso boy nyala feren asi kanda khibula silo kan ni filita asi donin de fanan o londo sabula asi ikafu nyol kono fana asi illa doni sanu gabangala londo sanu gabanga no bi kunto ni futati kafu nyol to damenna hari men ngaseti siola asa fe ko naja wala se wuli ko nasigija wa tahmilu minhu fi nadi kataja wa yaksuka aljamal iza arayta Allahu akbar talibo ga alamuta ma fo tabulo de talibo beje talibilo be salam beje tabulonte talibilonte de talibo mbole ma ga alamuta e manke tamarin tunti
ime naful tigo doron na to nyafo fangantang la to nyay ko tuje fite tilinta ala ya kata sabiyo mute ya salatu mute be sigiri be ala mutare itela feto fato be mogolel bulu wallahi billahi tallahi ila feto fato be mogolel bulu hari la balu fa be mogolel bulu kara mogol khafo nyama bo nyale wa yaksuka al jamala iza araita ako yenaluka nafuhu ma dum tahayya londo nafasi tare kam fanan damante be dunya balu en kono parce que londo mu ten di malati ikhi mari golon ni ka kitabo le sa ka kaw kulu je ki de no mambe talibo mutala ka talibo jala kala ko kitabo tala alquran taala ube qal tasbiyota kata kasigi geto la kata kasigi banta balto aman talibiyato fa wanne te talibo ni dun tila sa talibo ite mebo wala parce que be kulu kunna je be kitabu balla sakala ibe kitabu nafa mal la sakala ulbi kaw ko ete be nyabo la mum fe yenaluka nafuhu ma dum tahayyan wa yabqa zukhratan laka in zahabta ibilab albatu fanan kelo kon la isa nafasoto donc ni tata l'akhirah fana bi al nyabe lon na la ko sirin tuba nyala mo ko la li la sakay be nyaadi bi akolon do le mu fangati men keta muhammad fangati adame gwa isi la faga mo fanan so taala mo na ko kabi kelela londole ile londole be dun ne ate he be jom bar ko kanen ki kele nyoti de al fatal lon nal ko nde men folie nimbe ala ni ngamun kila ko do se engagé fatan na karamo ni ko kini na karamo me ben donc ala mun de mala ako londo mba ako ndingo ako londo mu fe la ko kanjum la takhaf alayhi lusan ako londo mu fe madi ma bale fanante parce que ate kana silan agresseur la londo la ni nafulu babi bulla nafulo bi bulla lungolu be silande ni khila inte sino kanko ni be Dakar le inte sino la ni wulo kono janale parce que agresseur lu ni hi marke ka bi bul ba londo to nya badi ngola nena ka me ki ka kare fa khala londo ta ko agresseur lu boy ta kare kan ne khala londo le ta la o kala o meke khafiful hamuli yujadu hay sukunta adun doninte doninte pang ibe tagala dawo da di sabu diploma mutan tibulu abisi so kono le ni xini nin ka da men ne khala ala mun sala londo la khafiful hamul yujadu hay sukunta ibe dawo da adum fana yazidu bi kasrati linfaq minhu ate ni gasoro ka to le jidi nde men di lal mate nde je men fo kante abisa o be sa kante jidi kan barate ni ribulo barang madro wayanqus bihi in kafasadatta ni ribulo mondo amadro iman son adila londo bi buli mem ko karala saka mo mem mo ko karana mo mem mo ko karana be karandiro kele mo na tay badi la mo na tay badi la ma abi kele ngadi ite be kele baji yolati ibe kele wa mo lati ala la saka dro al karandir la saka inte mo to ko fola le marali la saka donc يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كف السداد به كف السداد أكون نيخان نيرو كن لوندو ينديالا نو والله يسكو بيتو جي خطر لوندو ني فلو قد زقت من حلواه طعما لآثرت تعلم واستهدت أكون نيخان لوندو ينديالا نو أكو والله يسكو بيتو جي خطر لوندو ني الله أكبر ni khalondo dianene wallahi sako betu ya khanda walam yasghuluka anhu hawa mutaan wala dunya bi zukhrufiha futatan futinta akuna khataranu akuni wakata nun dulondo diay kholonu dunya ni diay mi sugulaw dunya ni diay mbato mi sugulani dunya yi na jangu fengay men keta fitina kuwati ni khaso to ni nambara ni maso to ni nambara ke badi ngulu oto don kon sa lonko londo mu kumenti ku kendo le mo oto ni ala men harja kala kana jutu fam matali bolu ala ki harja men na kana jutu amade ala man kila jagi abumbara de aman kila jagi abumbala ka bumba bi bulde aka kila jagi munna aka ele ki idaji go hani ni khal londo fanan soto daji go manyi na fanto la yo ibe londo ni atala khi harje menna aka siya khado akala daji goka ya ke bal bunya akal fal bunya kono
donc ni wo keta londo sitara ko beka bari itala londo itaka londin ne lon bitu mbay te ko lon ken kuma ko inte kuma kula alfa ni sate alfa men ko mun ka baraka kulo do tege ibi famma itala baadi ngol lonna ba mi ya famma ita men ngapello wallahi hanna be ka foko na mela fa ka taraje bar londo mu ka ko ti e ka mo moje famma ito la londo kono la ba e mankara man fello o ben na société kono la lolu be je ni ka londin karando na banta e c'est la fi to ko khafo ibla bebe wa wanaje ibe question lu fota ite mankara saje mankara ibi ko lala i mankara i mammello afo malo ngamo men na fili ku dolo ko bila donc o to xammen dillo wasamuta wama i mammello kan i bula kono la comme ngo be kerim bi nsa fole nakumol kono ken mo tay lon nalu ni ta tarab jamono yinu kan ko lon nalu be talarne do be je o bata kuliyatul qur'an la do be je o adabu leke do be je o donc londo ni ata garan silole mo do lu fanga be je wala londo tata alqur'ano karanya dorne la tajwid ko si famma jigi ni ga tajwidu karay halon kendeke ni mo be alqur'ano karan kay nyala ise je la may ba wala ka be don killa la oto mo si no ita man tajwid karay be alqur'ano kuloka ibe fetena kuloti mo gole ko mo sa ko kara alqur'ano no ba bentele ko am londo mandan janna i famma jigi badingo i khadole lo ma belo i famma jigi khatara silande badingo lu i khamo mo je silandi wala mu lon nati barabi e ki halon ne dum malo idum fa malo ki malo abi mo gol fananye ki halon ne o masibo le te abi mo gol ki halon ne idum malo abi fa fananye ki halon ne idum malo idum fa malo fanan ki malo o masibo le te bar nabe mo gol ki halon ne ite dum fa halon ki malo e yo o mukubati ifan abi mo gol ki halon ne bar ite fa halon ki malo mo gol no ngamere ki halon ne ite la soto ite me la soto ala ite si kenya lon ne banna bi te en ki halon ne abi mo gol fanan ki halon ne idum malo ifan dum fanan malo ki malo ni masibolti oto donc nsenke kunyinu beto dunia kono mbe fo kam mo kotuma kumante de londo tagaran silo le fanan munyunuti dunia bi karan londo nyini ibe dawoda ite membe tibabu jamano kan non ne fama asoto khadi lon nal be jurmarin je tep Cheikh Ibrahima Gueye ñoxol be damen bi e isi hadisota khata ja xi kara lon nal be je alaji kemmadu jabilu o ni ñoxol lon nal be fayring o Europe lu kono lawud lay tata je lon nal be je bari xal lon nalu xi ñaara tombonde ala ñaasi la lon nalu mbolelu ma de ala ñaasilaŋo lonnalu ma fo seytani lonnalu nono kana bulo kana almun kisilolu ma wala dum nga siabi ala ñaasilaŋo lonnalu ti oto be dawuda ka londo ñini minal mahdi ila al lahdi wala minal mahdi kabirin bamburan kono ila al lahdi fo fullem fo khaburo kono la sahibo inu abu Babakar Siddiqilu ibe ke bayar ngal karanta lolu santal lulu do na Khadija ko di wala donc khalut konton al badi ngalam dolu doxo dolu doxo dolu tata dolu baring dolu bemba dolu fandi al haji baki badrame tay batu ngafen ngo fem fojang na digita menna ise yam famma ñoko yamaro ko mo lam toron xa be konton madina bawus 40 ba ñi mal talti spécial mfama ta contrôle aje ñi mal la contrôle spécial xalu be konton khasate alfa lu be konton e ñina tan na alfa bado la sate kono alfa lamu ni wala mu Hassan Salti mba konton na madina baw sate kono bele dental foninkel bele dental groupe nalo donc mbalu be konton na e madina baw alfa lu miya be fono wala khatla nga ku alfa sate almamo fo khak duguti go fo men si Hassan Salta kyala ani alfa to malu be bele manga men to fo mammen to fo madina 40 ba to yala khayta la ko be de ngalem a formé ta waxti men Allah talibi ke ba xan kili khanya fonye si nya jalwa ba falanye
fa lumenna ko nya ko mbati la dunje kay bismillah se kontrol ke jam be de ngalamu ntelel mu kilinte ntelel mu na kilim fa kilinte na nya ko be dula ko tem fana nyanga mem fotem bole fala wallahi billahi tallahi ala mun kisla hasidiyama malla fi wala afoni ala kan kati dem afoni mati dem bang malo bar malla fi ala kana ma ala tara hambula wol kono la hasidol kono la mo mu menti doron msala fi ngole fo animato ni mu menta jaxumato nten to fala o be ala le bulla yo donc ala mun de mala khalu be konton madina bawo su karanta ba khafon sewatan be duala ala mayin ta al mun ta kala nyato habi men khakere al sakata habi alha miriya do fanan na ba kono mententi men se mkholu nafa parce que ni nafa bi bunyari habi nin ko dum koku na nafa bi bunyari sakata la khayirwa khalu be konton خاف عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة